People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मीडिया सेल की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियली बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन लोग होते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो लोग होते हैं जो एब्रॉड रहते हैं, जिनकी पूरी फैमिली बाहर होती है। अब उनके साथ होता यह है कि वो 25-30 साल अगर बाहर गुजारते हैं तो उनकी यहाँ से जो टाइज़ है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और वो मोस्टली ये होते हैं कि जितने हमारे गांव के लोग होते हैं वो मोस्टली इस्लामाबाद या कराची या पेशावर कैपिटल जगह पे आते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों की शादी करके चले जाते हैं। तो ना तो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो उस शादी में कुछ वेरिफिकेशन करे कि आया लड़का जो है वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी फैमिली क्या है, उसका पास्ट जो है वो किस तरह है, गैदरिंग उसकी कैसी है। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता और वो उनकी सोच ये बनी होती है कि पाकिस्तान हम जाएंगे और पाकिस्तान के लोग सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे नहीं हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। तो मोस्टली जो बाहर से लोग आते हैं और इस तरह की बच्चों की शादियां करते हैं, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, गल्फ़ साइड पे जितनी कंट्रीज़ है उसमें हमारे बंडल्स फैमिलीज ऐसी है जिनकी वहाँ पे 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बच्चे पैदा हुए और वो जवान हो गए वहाँ पे। अब जो जिनकी बेटियाँ हैं उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनकी बेटी जवान होती है तो वो कहते हैं जी अब इनकी शादी का बड़ा मसला है। तो उनके लिए अब वहाँ पे ये स्टेप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब इस बच्ची को हम अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी 25-30 साल जब एक बंदा बाहर गुजारता है तो उनके टाइज़ यहाँ रिश्तेदारों के साथ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ना तो वो रिश्तेदारों की तरफ आ सकते हैं, ना उनके साथ दोबारा टाइज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जी अब ये किसी अपनी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो उस चीज़ में ये होता है कि उनके अक्सर ये होता है कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो लड़के होते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो लोग कहते हैं कि जी बस यही लड़का है और ये इसकी फैमिली भी अच्छी होगी, और वो अपनी बेटी की शादी जो है उस लड़के से कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर भी हमारा यही इसी तरह चलता है। अब मोस्टली KPK के लोग जो है वो इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद का तो अपना बासी कोई नहीं है, मतलब इस्लामाबाद तो एक क्रिएट हुआ शहर है। और इसके अलावा जो है कराची के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं। अब अगर बलूचिस्तान के कुछ लोग जो है, देखिए जी एक डिपार्टमेंट में एक लड़का लड़की काम करते हैं और उनका आपस में जो है एक रिलेशन हो जाता है और वो लोग कहते हैं जी हम शादी करना चाहते हैं। तो वो लड़की शी बिलोंग फ्रॉम KPK और लड़का जो है वो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है। तो अब इनकी आपस में वेरिफिकेशन करना और उनके बारे में जानना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अक्सर ऐसी शादियां जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है और ये हादसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चे हो जाए, तो वो उन बच्चों की जो है फ्यूचर भी तबाह हो जाता है और वो बच्चे बड़े ख़तरनाक जोन में चले जाते हैं। अब ये है मेरा आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आया जो है किसी गलत बंदे का किसी गलत बंदे के पास जो है, मतलब दो डिफरेंट बंदे जो एक दूसरे को मैच नहीं करते उनकी शादी ना हो। क्योंकि जब मैच ही नहीं करते, जो बंदा एक बंदे के साथ एक दिन नहीं गुजार सकता तो वो पूरी लाइफ कैसे गुजारेंगे। फिर उनमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि मैंने यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसे काफ़ी शादियाँ अटेंड की है, मैंने काफ़ी ऐसे वेडिंग देखी है जिसमें लड़का लड़की की तरफ से काफ़ी, अब होता क्या है, जो लड़की होती है उसके पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जी मैंने अपनी बेटी के लिए इतना 8 करोड़ का जहेज़ दे दिया और गाड़ी और ये और वो। देखिए ये चीज़ें काउंट ही नहीं होती, ये चीज़ें नहीं काउंट होती। अगर आपकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में जा रही है तो उस फैमिली में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब मेन चीज़ जो है उस फादर की, तो यहाँ पे यही एफर्ट्स होते हैं कि जी अच्छा शादी हॉल में बुक करूँ, अच्छे खाने हो उसमें, और मेरी बेटी जो है उसकी हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि लड़के वाले हमसे दब जाए, लड़के वाले भी इसी तरह करते हैं कि जी लड़की वाले हमसे दब जाए। अब इस चक्कर में जो है वो मामला ख़राब हो जाता है और वो रिलेशन आगे चलती ही नहीं है। और जो मेजर काम है वो ये लोग करते ही नहीं है। अब मेजर काम क्या है? मेजर काम ये है कि आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उनकी आप शादी करना चाह रहे हैं, तो बाहर यूरोप में और गल्फ़ में एजेंसियां होती है जिसको डिटेक्टिव एजेंसियां कहते हैं, वो वहाँ पे होती है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती है।
آپ لوگ جا کے اس کی ایک مائنر سے فیس ان کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکا ہے، اس کی ہمیں پروفائل چاہیے پوری، کہ اس کی گیدرنگ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. تو ود ان ویک یا ود ان 2 ویکس، کپل آف ویکس جو ہے وہ ایجنسی جو ہے آپ کے سامنے اس کی پوری فائل رکھ دیتی ہے کہ جی یہ اس کا ریکارڈ ہے، یہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا ایجوکیشن گراؤنڈ ہے، اور یہ اس کی گیدرنگ ہے. تو اس سے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا آپ کی بیٹی یا آپ کی بچی جو ہے وہ سیکیور یا محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے، یا اس کی زندگی اللہ نہ کرے تباہ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ بہت ساری میری جو بہنیں مجھے دیکھ رہی ہے، یا بہت سارے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، یا بہت سارے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سارے مجھ سے اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایجنسی یہاں، تو ہم یہ ایجنسی بہت جلد اناؤنس کرنے والے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو باقاعدہ لے کے آؤں گا، اور اس کے پوری جو بھی ہم ایس او پیز بنائیں گے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن ہمیں اس چیز پہ بڑا کام کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو بھی ریلیشنز بنائیں اس کے بارے میں پہلے پوری تحقیق کریں. اور ہمارے پاس وہ ایکسس نہیں ہے جو ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی کے پاس ہوتے ہیں. مطلب ہم ایک لڑکے کے آفس جا کے ایک ٹیمپرری 10 منٹ 12 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کو جج نہیں کر سکتے کہ آیا اس کا کریکٹر کیا ہے، وہ نیچر وائز کیسا ہے. ایجوکیشن تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن وہ نیچرل وائز کیسا ہے. پھر ہم شام کو جو وہ گیدرنگ جوائن کرتا ہے اس گیدرنگ میں نہیں جا سکتے. ہمارا تو یہی ہے، سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اس کے آفس چلے جاتے ہیں، 10-12 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اس کو اپنی جگہ پہ بلا لیتے ہیں اور ان کی فیملی گھر میں جا کے ان کی فیملی سے مل لیتے ہیں. تو بس ہم کہتے ہیں جی لوگ اچھے ہیں اور ہم شادی کر دیتے ہیں، جو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم ایک ایجنسی اناؤنس کرنے والے ہیں، اور اس ایجنسی کا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جتنے مسائب ہوتے ہیں، باہر یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹا سے چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کا اپنا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے یہ ڈیٹیکٹیو ایجنسی ایک انہوں نے پینل پہ رکھی ہوتی ہے، اور کافی چیزیں. تو وہ ان کی جو چیز ہے وہ لاسٹ میں نہیں جاتی، وہ کبھی ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ ایک ایسی ایجنسی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ گورنمنٹ سے اپروو کر کے لائسنس لے کے، کہ آپ لوگوں اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی بھی ریلیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے. ہمارے پاس ہر چیز ان کی کانفیڈنٹل ہوگی. تو پھر ہم اپنے ایس او پیز کے تھرو ان کی ہیلپ کریں گے. ہم اس بندے کی پوری ریکارڈ نکلوائیں گے، ان کا گھر کے بارے میں، اس کی گیدرنگ کے بارے میں، ہر چیز ہم ان کے سامنے رکھیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہم لے رہے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹ جو ہے وہ شروع سے آخر تک صرف انسانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، جہاں پہ بھی انسانوں کے حقوق توڑے جاتے ہیں، جہاں بھی وائلیٹ ہوتے ہیں حقوق، مطلب جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو یہ سارے سٹیپ جو ہم لے رہے ہیں یہ اسی چیز کا ایک سلسلہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آگے جو ہے کسی کی زندگی تباہ ہو، کسی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے. اور اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، تو ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، مطلب وہ معصوم ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں، اور ہم جب یہ ڈیٹیکٹیو ایجنسی اناؤنس کریں گے تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا. اور مجھے اس ویڈیو کا بھی فیڈ بیک چاہیے کہ آیا یہ جو ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.